फायदो हिंगे फ्रेन्डसं सोंथिनि नायलिनाय सिनि फ्रेन्डसं अमंखा जारा राजमिस्त्री ताई रड मिस्त्री ट्रेनिंग खान्या हनै जारा वानसुई तंनाय रक फ्रेन्डसं अमंखा रमदि सों राजमिस्त्री ताई रड मिस्त्री सोंनानै बागै ट्रेनिंग खान्यानि बागै अमंखा जमाना जोंनाय प्रशिक्षण फोरोंनानै बागै अमंखा 2 मास सोलिनाय सिनि खुमुलुंग कन्स्ट्राक्शन वर्कार ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट ऑफ त्रिपुरा अमंखा CWTIT no o jaga प्रशिक्षण सुरुंनाय फ्रेन्डसं o jaga प्रशिक्षण सुरुंनानै खान्यानि बागै सोंनानै बागै 5 पास नांनाय फ्रेन्डसं हिंगे o jaga सोंना थांगा हिंगे रमदि फिरिनो तंनानि ताई जानानि व्यवस्था खायजांनाय o jaga no हिंगे नों थांनानि ताई फान्यानि रक हिंगे आबो हिंगे निजिनि रांबाय मा थानाय जेमन नों हासालनि फान्यानि गारि बारा नांखा आबो निजिनि रांबाय न फायनाय किन्तु आरा तंगैसि आनानि हिंगे तंनानि ताई जानानि हिंगे फिरि हिंगे अमो जमाना जोंनाय फ्रेन्डसं 20 জানুয়ারি खाना 20 জানুয়ারি निसिमि 12 फेब्रुआरी जरा प्रतिदिन ऑफिस टाइम 10টা থেকে 5:30 जरा ना जोंनाय जमा আর পরে অবনি লিস্ট নংখনাই যারা টিকিনাই রংনি লিস্ট নংখনাই 13 ফেব্রুয়ারি ও লিস্ট নংখনাই ইনস্টিটিউট নোটিস বোর্ড হাইকে পত্রিকাও নংখনাই फ्रेन्डसं गे नरक অল চ্যানেল টিবো নাইনা মুসুং হাকে নরক কমেন্ট খাইদে লিস্ট আর পরে নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থীদের রিপোর্টিং তারিখ ও স্থান মানে নরক যদি টিকি খাইকে লিস্ট নংখ খাইকে নরক থাङै 15 তাই 16 फेब्रुआरी ओ इन्स्टिट्यूट थाङैनो नंनि सुरुंनाय रिपोर्टिं मारैनाय ताई 17 तारिख सिमि ओ ट्रेनिंग जेंजांनाय 17 फेब्रुआरी निसिमि ओंके नर अबनो कायसा बायोडाटा फर्मेट सोनामैनाय ओ जागा इकटंग अमनो ओ जागानि अमो नायनो सैनाय निनि बुमुरक सैनाय जमारिमानो फ्रेन्डसं বয়স संख्या 18 থেকে 35 জরাতে ইংনাই প্রমাণ মারনাই প্রমাণ সহ রমদি 5 পাস গেনঙ্গ গেনি কাগজ অরিজিনাল তাই জেরক্স তুবো তালাङै মাথানাই फ्रेन्डसं ओंके আসংनो যদি নরক জায়গা সরঙ্গै সার্টিফিকেট মান খাंके নরক বিভিন্ন কটর জায়গাও কনস্ট্রাকশন নরক চাকরি মানি মানো আমতিকে রজা তঙ্গ জাগো ইকো रमदे इनका असंगनो जारा जमारै सोंना मुसुंनाय रक नरक सोंङै मानो जत्तो ऑल त्रिपुरानि न फायनाय सोंङै मानो अमंखा फ्रेन्डसं असंगनो तेइसा जत्तो हाय हामबाय।